पाकिस्तान सहित भारतर युद्ध हेबा किछि नुआ कथा नुहे। जन्म हेबा दिन ठारू पाकिस्तान भारत सहित युद्ध करी आसुछि। पाकिस्तान सबुबेले भारत को युद्ध पाई उस्काउछि, आक्रमण करुछि, प्रति आक्रमण परे नरमी जाउछि। एथर भी सही स्थिति होइछि, किंतु स्थान काल पात्र बदली जाइछि। एथर भारत सीधा सड़क आतंकिक शिविर उपरे आक्रमण करिछि। धार्मिक स्थलर आड़ुआल रे थिले भी ताहाकु भ्रुक्षेप करी नाही भारत। खाली सेतिक नुहे, एथर भारतर समस्त राजनैतिक दल सबु राजनीतिक विरोध को पछरे पकाई सरकार को समर्थन करिसेंती, जहा भारतर नेतृत्व और एकता को स्पष्ट करुछि। यह ही गणतंत्र सौंदर्य जहा खूब क्वचित देश रे देखा मिले। सबु युद्ध परी ए युद्ध रे मध्य आमे अनेक आह्वानर सम्मुखीन होइछु। सोशल मीडिया ठारू आरंभ करी साइबर आक्रमण, अपप्रचार आदि माध्यम रे मध्य पाकिस्तान युद्ध करिछि। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिवा युद्धरु कौन शिखिलु। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु, जहा फल रे आमे उत्साहित होई आपण मानक पई भल भल खबर प्रस्तुत करि परिबो। 1947 रे भारत ठारू अलगा होई मध्य पाकिस्तान शांत रहिबाकू चेष्टा करि नथिला। देश गठन कार्य रे लिप्त रही भविष्यत गढ़िबाकू अनुप्राणित हेबा बदल रे एहार पूर्वपुरुष माने भारत विरुद्ध रे विषोद्गार करने उचित मन करुथिले। फल रे जन्म ठारू ही भारत विरोध रे युद्ध घोषणा करने को आगवर होइथिला पाकिस्तान। केतेबेले काश्मीर को अख्तियार करबा पई तो आउ केतेबेले सीमा पार आतंकवाद द्वारा आम देशर सार्वभौमत्व को आघात देवा को चाहिए पाकिस्तान। सेथि जोगु 1947 पर ठारू भारत 4टी बड़ युद्ध एवं अनेक छोट मोट छाया युद्धर सर्वप्रथम हेउछि काश्मीर युद्ध। इंग्रेज मानक द्वारा विभाजन हेबा परे पाकिस्तान काश्मीर को नहीं असंतुष्ट हैला। विभाजन रे जहाँ मिलिला सेथिरे शांत न रही भारतीय भूमि को अख्तियार करने को चाहिला। हेले जम्मू और काश्मीर महाराजा हरि सिंह भारत रे मिसिबा को निष्पत्ति नैथिले। यह को विरोध करी पाकिस्तान आदिवासी मानू मेली करी काश्मीर रे प्रवेश कला। यार जवाब देवा पई भारतीय सेना को हस्तक्षेप करिया को पड़िथिला। भारतीय सेना श्रीनगर समेत अधिकांश अंचल को मुक्त कला, किंतु काश्मीर रो किछि भाग पाकिस्तान नियंत्रण रे रहिगला। तत्कालीन राजनेता मानकर दूरदृष्टिर अभाव होई पारे बा शांति प्रिय राष्ट्र महानता स्वरूप भारत जातिसंघर मध्यस्थता को ग्रहण करने को चाहिए। फल 1949 रे युद्ध विरोधी होइतिला, आउ एक नियंत्रण रेखा बा लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित हला। यह नियंत्रण रेखा आज भारत और पाकिस्तान भितर सीमा निर्धारण करुछि। याकू सम्मान देवा लगे उभय देश चुक्तिबद्ध, किंतु पाकिस्तान अनेक समय यार उल्लंघन करि आसुछि। फल सीमांत जनबसती सबुबेले गुड़ीगोला शब्द शुणा एवं एथिरे आक्रांत हेबा स्वाभाविक होइछि। कुआ जाए जदि भारतीय नेतृत्व सेतेबेले उदार होई नथांते, तेबे सेही निर्दिष्ट समय रे ही ए विवाद आउ युद्धर प्रसंग होई रही नथांता। द्वितीय युद्ध होइतिला 1965 मसीहा रे। ए युद्ध हेबार कारण हैला ऑपरेशन जिब्राल्टर माध्यम रे पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर रे अशांति सृष्टि करिया को चेष्टा करितिला, किंतु यह विफल होई एक पूर्ण युद्ध रे परिणत होइतिला। फल स्वरूप द्वितीय युद्ध रे उभय पक्षर हजार हजार सैनिक हताहत होइतिले। सोवियत संघ और युक्तराष्ट्र मध्यस्थतार जातिसंघ युद्ध विरति घोषणा कला एवं तास्केंट चुक्ति 1966 रे स्वाक्षरित हैला। काश्मीर समस्या अमीमांसित रहिला एवं उभय देश निज निज अधिकृत अंचल रे रहिले। तथापि पाकिस्तान आभ्यंतरीण कंदल और काश्मीर को निज अंचल भावे वर्णना करिवार आकांक्षा एही देशर सेना
ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଉଜାଗର କରି ରଖୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଲଢ଼ିଲା 1971 ମସିହାରେ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲା ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଦମନ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ 13 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଶେଷ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର 93,000 ସୈନିକ ଢାକାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଦୟ ହେଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟକୁ ଅପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି। ଏଥିରେ ଶାସକ, ରାଜନେତା, ସେନା ସବୁବେଳେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ତିକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଭିତରେ ଅଯାଚିତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଏହାର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ବିମାନ ଅପହରଣ ହୋଇଛି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। 1969 ମସିହାରେ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁପ୍ତରେ କାର୍ଗିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ଅପରେସନ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେନା ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2002ରେ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 31 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 80 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2008ରେ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଥିରେ 164 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 300 ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। 2016ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉରିଠାରେ ଏକ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। 20 ଜଣ ଯବାନ ଏଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତିକିରେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। 2018ରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଭାରତର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟରେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସଫଳ ଅପରେସନ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଏହି ସାହସ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ଭାରତ ଆଉ ସହିବ ନାହିଁ, ଏଣିକି ଘରେ ପଶି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବ। ତଥାପି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପହଲଗାମ ଠାରେ ଧର୍ମ ପଚାରି
साधारण पर्यटकों उपरे आक्रमण कला पाकिस्तान आतंकवादी संगठन जैश ई मोहम्मदर छामुआ संगठन TRF। यार उद्देश्य थिला भारत रे दंगा सृष्टि करिबा, कारण भारत रे पाकिस्तान अपेक्षा अधिक मुसलमान रहउचंदी। हिंदू मानन को आक्रमण कले भारत रे मुसलमान विरोधी आंदोलन हेबो एवं दंगा सृष्टि हेबो, किंतु भारतर मुसलमान और हिंदू माने एकतार परिचय देई पाकिस्तान आतंकवादी योजना रे सामिल होई नथिले। एही आक्रमणर 14 दिन परे गतकाली भारत जवाब देइछि। पाकिस्तान माटी रे यह आतंकवादी अवसंरचना को ध्वस्त करने पाई उद्दिष्ट थिला। 25 मिनिट आक्रमण रे भारत 9टी स्थान रे आतंकी आड़े विस्फोरण कर पाकिस्तान निद हजाई देइछि। 1947 हेउ कि 1965, 1971, 1999 अथवा 2018 और 2025 ये सबुथिरे पाकिस्तान पराजय होइछि। पाकिस्तान केबे तार उद्देश्य हासिल करि पारि नै, बरं भारत शक्तिशाली होइछि। पाकिस्तान भूमि रे आतंकी शिविर को ध्वस्त करिवार क्षमता रखि पारिछि। भारत एही लड़ाई और परिस्थिति अनेक शिक्षा ग्रहण करिछि। से भितरे मूल हेउछि राष्ट्र प्रथम, आउ एही चिंताधारा को सबु दल ग्रहण करिछन्ति। निर्वाचन समय रे परस्पर विरुद्ध रे विषोद्गार करुथिले भी युद्ध बेले सरकार को समर्थन करिछन्ति। अखंड स्वाधीनता सेना को देइछन्ति। ए भितरे भारत शिखिछि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र नुहे, एकता और टेक्नोलोजी रे लड़ा जाए। सेथिलागी सबुर प्रमाण डिजिटल फुटप्रिंट प्रस्तुत करने को सक्षम होइछि। शत्रु पक्षर अपप्रचार को रोकिवा लगी विशाल फैक्ट फाइटिंग टीम गठन करि पारिछि। सोशल मीडिया रे आसुथिबा प्रतिटी अपप्रचार वीडियो को जवाब देबारे समर्थ होई पारिछि। भारत सबु दल को एकाठी नहीं आगो को जीवाकू चाहिए। संविधान अनुसार क्षमता उपयोग करी देशर अखंडता और सार्वभौमता को रक्षा करने मौलिक कर्तव्य बोली धरी नहीं। भारत अनेक धर्म जाति वर्णर देश, किंतु विपद बेले समस्ते भारतीय बोली यार प्रमाण बारंबार देइछन्ति। जो देश छोट मोट कारण नहीं धार्मिक लड़ाई रे लिप्त रहे, आज पहलगाम रे शत्रु पक्षर सांप्रदायिक दंगा सृष्टिकारी कार्यकलाप को ठिकाना भावे ठहराई चुप रही पारिछि। यह भारतर गर्व आउ शक्ति मध्य। अपर पक्षे शत्रु पक्ष निज भितर लड़ी शक्ति हराइबारे लागिछि। पाकिस्तानर प्रतिटी दुर्बलता भारतर शक्ति होइछि, आउ भारतर प्रतिटी शक्ति पाकिस्तानर भय रे परिणत होइछि। एमिति एक वातावरण रे भारत पाकिस्तान संपर्क रे उन्नति आसिबा कष्टकर व्यापार। अर्थात भारत को पुणी सतर्क सचेत रही निजर शक्ति बढ़ाइबा को पड़िबो। आज पई पॉलिटिकल भागवत रे एतिकी। पुणी देखा आउ एक अध्याय रे केमिति लागिला मतामत निश्चय देबे। जदि आम आलोचना भल लागुछि तेबे याको शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक मध्य करिवे। रहुछि, नमस्कार।